खोले आंखें जाग जरा, जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप लोगों के? यही दुआ, उम्मीद और यकीन है कि आप जहां रहें खुश रहें। अपने दिन का आगाज एक प्यारी सी, मीठी सी और सुरीली सी स्माइल के साथ दीजिए। मैं हूं आपकी मेजबान सुंदर जमील, मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आपके सामने हाजिर हैं हम। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब, तज्ज़िया निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं। इनका बड़ा मशहूर कॉलम एक बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में आता है और फेयर एंड स्क्वायर के नाम से, और ख़ुद भी ये फेयर एंड स्क्वायर किस्म का एनालिसिस करते हैं। मियाँ साहब कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच जी। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। मियाँ साहब बड़ी डेवलपमेंट्स हुई पिछले एक हफ्ते में। जी जी, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। और मैं तो बड़ा बेताब था कि कोई ना कोई बात की जाए इस पे। अच्छा, लेकिन बहरहाल एक हफ्ता बड़ा इंतजार किया मैंने। बेताबी हम दूर कर देते हैं। 18वीं तरमीम जो है वो नेशनल असेंबली में फाइनली प्रेजेंट कर दी गई है, और गिलानी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा है कि जी मैं अवाम के तमाम तर मसाइल अगले 3 सालों में जो हुकूमत के रहते हैं उसमें हल कर दूंगा। जी जी, क्या कहते नहीं ठीक है, वो तो खैर उनका एक होप दिलाने की कोशिश है, और मैं नहीं ये कहता कि फाल्स होप है, लेकिन 18वीं तरमीम पे मैं तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ। मेरी दानिश में ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत देर के बाद 1973 के आइन के जब पास हुआ था यूनानिमसली, वो एक इन्होंने मुजाहरा किया था कौमी यकजहती का। अब उस आफ्टर 37-38 ईयर्स अब जाके फिर उस कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया। चलें, जिस तरह भी हुआ, किसी दबाव के तहत हुआ, हमारे बैनुल अक़वामी हालात ऐसे थे, मुल्क दहशत गर्दी का शिकार था, बदअमनी है, बदहाली है, लेकिन अगर इसका एहसास किया सियासतदानों ने तो मैं समझता हूँ ये उनका बड़ापन है। नहीं तो माजी में तो वो यही कहते थे कि चलें जी ये बड़ा अच्छा टाइम है, जाके किसी जनरल के पास बैठते थे और कहते जनाब ये तो टाइम है, ये गिलानी साहब फेल हो चुके हैं, आप टेक ओवर, जरदारी साहब फेल हो गए, आप टेक ओवर करें। मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल करना चाह रही थी कि कल जिस तरह ये बिल प्रेजेंट हो गया पार्लियामेंट में, अब ऑब्वियसली इसको टाइम थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद सेनेट में जाएगा ये। आप क्या समझते हैं इस प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा कि फिर ये बिल पे इम्प्लीमेंटेशन भी प्रैक्टिकली शुरू हो जाएगा? हाँ, ये इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक इज द मेन थिंग, लेकिन ये है कि बिल पास हो जाएगा। सही। और मेरा ख्याल इसमें उन्होंने कहा भी है, प्राइम मिनिस्टर ने भी, प्रेसिडेंट ने भी इंडिया दिया है। मैं जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में वहाँ पे भी वो खिताब किया, तो वहाँ पे भी जो सीनियर पार्लियामानी लीडर्स थे उनका ये ख्याल था कि ये हम इसको जल्द से जल्द विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, विद इन ए मंथ और सो इसको हम पास कर लेंगे। रहेगी इम्प्लीमेंटेशन की बात। मैं फिर वो एक बात कहूंगा कि अब सियासतदानों के पास गुंजाइश कम रहेगी, यानी बीच में से एस्केप रूट्स कम हो गए, क्लोज होते जा रहे हैं, प्लग होते जा रहे हैं, वो प्लग होते जा रहे हैं। अच्छा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो सीएम है जी, उन्होंने कहा है कि जी जो जितने भी रूरल एरियाज है ना, रिमोट एरियाज जो हैं, वहाँ पे मोबाइल डिस्पेंसरीज कायम होंगी और बड़ी एडवांस्ड वाली, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लिंक नहीं होंगी, एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होगी जो उनके ऑडिट भी करेगी। तो आई थिंक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब में स्पेशली, और बाकी सूबों में भी हेल्थ केयर जो है एक बड़ा निगलेक्टेड सेक्टर है। और बड़े, मैं रिपोर्ट पिछले दिनों देख रहा था, वो कौन सा इलाका है बलूचिस्तान का जहाँ पे स्किन डिजीज फैली हुई है और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो इस तरह के आई एम श्योर पंजाब के भी जो एक रूरल एरियाज है। मैंने कॉलम भी लिखा था, तो मैंने कहा था कि जब तक मुल्क को इतने वसाइल ना मिल जाएं, मुहैया हो जाएं कि जिससे लोगों के मसाइल हल हो जाएं, तो उस वक्त तक हुकूमत कम से कम ये कर सकती है कि हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एट द डोर स्टेप्स प्रोवाइड कर दे। उससे ये होगा कि आपका वो कम से कम बैलेंस कायम हो जाएगा कि अगर आप खुशहाल नहीं हैं तो कम से कम सहूलियात से महरूम भी नहीं, और आवाम के लिए डायरेक्ट एक्सेस। लेकिन जैसे इन्होंने सस्ती रोटी का किया, इसी तरह मैंने आपको बल्कि एक प्रोग्राम में बताया भी था कि कनाडा बेस्ड एक ग्रुप आया है, वो पाकिस्तान में बल्कि बड़े सगीर का पहला एयर एम्बुलेंस इक्विप्ड ट्रॉमा सेंटर बना रहा है। लेकिन यहाँ से कुछ एक, मैंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अब एक फैक्ट डाली है कि कुछ रेड टेपिज्म का शिकार हुए लोग, कुछ एक डिपार्टमेंट ने, हेल्थ वालों ने एक लेटर लिख दिया बड़ा सस्पिशियस, तो वहाँ उनके जो कनाडा बेस्ड एक डॉक्टर उपिंदर सिंह हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, he has $5 million फॉर पाकिस्तान, वो कहते हैं वी वांट टू गिफ्ट इट टू द पीपल ऑफ पंजाब। वो उन्होंने कहा कि जी आप हमारे बारे में सस्पिशंस का इजहार कर रहे हैं, हम यहाँ काम करना चाह रहे हैं। मियां साहब एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो ये है कि पेप्को ने एक रिपोर्ट भेजी है हुकूमत को, और उन्होंने कहा है कि जो आरपीपीज, रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स जिनकी बातचीत हो रही है, अगर ये लग भी जाएं तब भी 2012 से पहले ये सोचना कि लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी एक
احمقانہ سوچ ہوگی. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بڑے اچھے موقع پہ مجھے سوال کیا. کل میں ایم ڈی پیپ کو جو ہے طاہر بشارت چیمہ صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی میری, وہاں بیٹھے ہی میں نے کہا جی کھل کے باتیں کریں. انہوں نے کہا جی میری اپروچ پروفیشنل ہے, گورنمنٹ مجھ سے ایڈوائس لیتی ہے تو میں انہیں بالکل کلیئر کٹ بتاتا ہوں کہ جناب یہ صورتحال ہے. لیکن وہ عوام تک کلیئر کٹ انفارمیشن, ہاں یہ ہے کہ میں نے بھی یہ گلا کیا کہ جی میڈیا کو لوگ پوچھتے ہیں سوال تو آپ بتائیں, لیکن یہ ہے کہ کم سے کم ایک پروفیشنل آنیسٹی جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مایوسی کی بھی, کیونکہ وہ ایک لہر دوڑے گی تو وہ تھوڑی سی پریشان کن ہے. حکومت کا, سیاست دانوں کا ایک مصلحت آمیز رویہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک ہوپ دیتے رہے ہیں, کم سے کم فالس ہوپ. لیکن دیکھیں فالس ہوپس میں کتنا نقصان ہوا عوام کو, کتنی مایوسی میں اضافہ ہوا. راجہ پرویز اشرف کہتے رہے کہ جی 31 دسمبر تک ختم ہو جائے گی. یہ کہنے نہیں چاہیے تھا, لوگوں کو گیئر اپ کریں لیکن ساتھ کام کریں. پی ایم صاحب نے, وزیر اعظم گیلانی صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو بولا تھا رائے صاحب کو کہ ڈیڈ لائن نہ دیں کیونکہ یہ ایک ایسا ہے. لیکن میں کہتا ہوں چلیں ڈیڈ لائن سے بھی نکلیں, ان رپورٹ سے بھی نکلیں. آپ یہ ہے کہ آپ کام کریں. میں نے اس میں ہم دیکھیں اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد جو ایک کنسنسس بلڈ اپ ہو رہا ہے, اس کنسنسس کا فائدہ اٹھائیں. میاں نواز شریف اگر کیبنٹ کا حصہ نہیں بھی بنتے تو ان کے جو کابینہ کے جو رکن ہیں, مطلب اسحاق ڈار اور بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں, ان کی بڑی انٹرنیشنل گڈ ول ہے. باہر کی کنٹری سے معاہدوں میں وہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اگر اس وقت جیسے گیلانی صاحب یہاں آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, تو آگے انہیں ریکویسٹ کریں کہ جناب آئیں, ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں کوآپریشن لے کے دیں. وہاں سے آپ کا بھی یہ قومی مسئلہ ہے, ہمیں نکالنے. ٹھیک ہے پوائنٹ سکورنگ نہ کریں, میری ریکویسٹ ہے آپ سے. حکومت میری ہے لیکن مسائل تو عوام کے ہیں. تو اس طرح کی اگر اپروچ رکھیں تو میرے خیال یہ تھوڑی سی اور بڑھا لیں. اچھا میاں صاحب ایک میں چیز پوچھنا چاہوں گی, ہم لوڈ شیڈنگ کی بھی بات کر رہے ہیں, ڈی جی پیپ کو بھی آئے تھے جب ہم نے یہ بھی سوال ان سے میں نے دیکھا تھا پروگرام. تو مجھے یہ بتائیں کہ کالا باغ ڈیم کو اتنا پولیٹیکلی کیوں ہائپ دی گئی ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کالا باغ ڈیم پہ بہت ریسرچ ہوئی, بڑا کام ہوا. ایک لاسٹ ریسرچ تھی جس میں اس بریفنگ میں شامل تھا, جو وابڈا کے چیئرمین تھے جنرل ذوالفقار, انہوں نے بھی ہمیں بتایا. تو ہم نے بھی, ہمارا کنسنسس یہ تھا میڈیا کے سینئرز کا کہ جی اگر ول ہے تو یہ کام کر لیں. پھر آپ کے پاس گورنمنٹ ہے, پاور بھی ہے اس وقت. پھر انہوں نے 2 ٹیکنیکل کمیٹیز بنا دی مشرف کے دور میں. ایک ٹیکنیکل کمیٹی تھی, ایک پارلیمانی کمیٹی تھی. پارلیمانی کمیٹی کا دعویٰ یہ تھا, نثار میمن تھے اس کے سربراہ, کہ ہم نے کنسنسس بلڈ کر لیا کافی حد تک. لیکن وہ بھی جب کنسنسس کی بات سامنے پریکٹیکلی آئی تو کچھ بھی نہ ہوا. جو ٹیکنیکل کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے ANG عباسی, ان کے بارے میں یہ اعتراضات آئے کہ جی وہ سندھی ہیں, اور وہ آج تک بھی بڑے ووکل ہیں اگینسٹ کالا باغ ڈیم. اب بھی وہ اتنے بڑے سینئر انجینئر ہیں. اب کسی انجینئر کی سکل کو چیلنج کرنا, دیٹ ریکوائر اماؤنٹ آف لاٹ آف سکل, یعنی ایکسپرٹیز. لیکن اس میں شمس الملک ہیں جو سرحد کے ہیں, وہ بڑے ووکل ہیں. وہ کہتے ہیں کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. اس میں جو خدشات ہے کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا, وہ ہم نے ہائٹ پہلے 15, 20, 25 فٹ کم کر دی تھی ری ڈیزائننگ میں. تو یہ ہے پولیٹیکل. تھینک یو سو مچ میاں صاحب, اٹ واز اے پلیجر آلویز. جس طرح آپ آتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں ڈفرنٹ ٹاپکس کے حوالے سے. ناظرین ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ جاگو دنیا, اونلی آن دنیا ٹی وی. جاگو